जय जगन्नाथ जय श्रीराम बंधुगण आजिर एही भिडियोटी बहुत ही सुंदर अटे। आपणकर फायदा पाई आपण माने एही भिडियो को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। एही भिडियो रे आमे जानिबा को पाइबा होली बा पवित्र दोल पूर्णिमा केबे केते तारिख और केउ बार पड़िबा को जाउछि। तेबे बंधुगण एही वर्ष दोल पूर्णिमा 25 मार्च सोमवार दिन पड़िबा को जाउछि। हिंदू धर्म रे दोल पूर्णिमार बहुत अधिक महत्व रही अछि। जदि आपण एही दिन कौनसी भी शुभ कार्य करिथांती तेबे एही शुभ कार्य आपणंकु तत्काल फलप्रद करिथाए बा सही कार्यर फल आपणंकु बहुत शीघ्र प्राप्त होइथाए एवं आपणंक जीवनर समस्त कष्ट को ताहा दूर करिथाए। आजिर एही वीडियो रे आमे दोल पूर्णिमा दिन बा होली दिन को नहीं किछि उपाय संपर्क रे जानिबा। सही उपायटी है कि गोमाता को दोल पूर्णिमा दिन कौन खुआइबा द्वारा आपणंकु कोटि पुण्य प्राप्ति हेबा सहित आपणंकर थिबा समस्त दुख दूर होइथाए। एवं एही वीडियो रे मध्य आपण माने जानिबा को पाइबे कि गोमातांकर केउ अंग को छुईबा द्वारा आपणंकर भाग्य चमके उठिथाए आउ आपणंकर समस्त दुख कष्ट समस्या तत्काल आपणंकर दूर होइथाए। जदि बहुत दिन धरी आपणंकर घरे दरिद्रता लागी रही ताहा मध्य एही उपाय करिबा द्वारा दूर हेबो। आउ समस्त ग्रह मानकर दोष जेपरिकी शनि दोष राहु केतु दोष समस्त ग्रह मानकर दोष मध्य आपणंकर दूर हेबो। आउ मध्य ताहा सहित पितृदोष मध्य दूर हेबो। आपणंकु भगवान श्रीकृष्णंकर आशीर्वाद प्राप्ति हेबो कारण गोमाता भगवान श्रीकृष्णंकर अत्यंत प्रिय अटंती एवं दोल पूर्णिमा बा होली पर्व भगवान श्रीकृष्णंकु समर्पित अटे। तो बंधुगण आपण एही पवित्र दोल पूर्णिमा दिन बा होली पर्व दिन गोमातांकु खुआई दियंतु एही गोटिए जिनिस एवं गोमातांकर छुई दियंतु एही गोटिए अंग को। देखिबे आपणंकर भाग्य धीरे धीरे चमकी उठिबो। एहा कौनसी मनगढ़ा कथा नुहे बरम यह शास्त्र रे प्रमाणित अछि। तो बंधुगण कौन से जिनिस जहाकू गोमाता खुआइबा द्वारा आपणंकु कोटि पुण्य प्राप्ति होइथाए एवं गोमातांकर केउ अंग को स्पर्श करिबा द्वारा आपणंकर सबु समस्या दूर होइथाए ताहा आसंतु वर्तमान एही वीडियो माध्यम रे आपण जानिबे। ताहा पूर्वरु आपण एही वीडियोटी को संपूर्ण शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं वीडियोटी को गोटे लाइक करंतु एवं तले थिबा कमेंट बॉक्स रे जय गोमाता जय श्री कृष्ण अवश्य लिखंतु। तो बंधुगण वर्तमान आपण मानंकु कहिबी कि गोमातांकर सेवा किपरि करिबा उचित और गोमातांकु आपण केउ जिनिस खुआइबा द्वारा आपणंकु अपार धन प्राप्ति होइथाए। बंधुगण शास्त्र रे गाई को गोमाता बोली कुआ जायछि। आउ मध्य समस्त देवी देवता माने गोमातांकर पूजा करिथांती। गोमातांकर 5टी द्रव्य गोबर मूत्र दुग्ध दही एवं घीओ यह अत्यंत पवित्र होइथाए एवं शुद्ध होइथाए जेउ कारणरू एहाकू प्रत्येक पूजारे व्यवहार करा जाए। आपण माने तो यह निश्चय जानिथिबे कि गोबररू बेलगछ उत्पन्न होइछि आउ सेथिरे माता लक्ष्मी वास करिथांती। तो बंधुगण एही कारणरू बेलगछ को श्री वृक्ष बोली कुआ जाइथाए। आउ मध्य गोबररू ही पद्म फूलर मंजी उत्पन्न हुईअछि। संसाररू ही प्रथमरू ही गोमातांकर क्षीर रे प्रत्येक मांगलिक कार्य होइथाए एवं समस्त मांगलिक पदार्थ दहीरू ही उत्पन्न हुईअछि। आउ घीयरू अमृत उत्पन्न हुईअछि जहा देवंकर तृप्तिर साधन होइथाए। आउ मध्य गोमातांकर शरीर रे 33 कोटी देवी देवतांकर मध्य निवास होइथाए। गाई एक अत्यंत शांत निर्मल निष्पाप जीव अटे। चतुर्वेदरे एहांकु संसार रे पालन पोषण करिबा लागी एहांकु कामधनु माता कुहा जाए। आउ मध्य गोमातांकर दर्शन मात्रे ही मनुष्यर हजारे पाप नष्ट होई जाइथाए। एही कारणरू एही निष्पाप गोमातांक उपरे अत्याचार करिबा उचित होई नथाए। आउ मध्य गाई को मारिबा उचित होई नथाए। केबे भी गोमातांकु कष्ट देबा उचित होई नथाए। आमर हिंदू शास्त्र रे गाई को मारिबा सबुठारु बड़ पाप बोली कुहा जाए। जेउ मनुष्य गाईर बिना स्वार्थरे सेवा करिथाए तो सही भली व्यक्ति को सुख समृद्धि धन वैभव प्राप्त होइथाए।
ଯେଉଁ ଘରର ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଷେଇ ଘରେ ବନାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ରୁଟିକୁ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଖୁଆଇଥାଏ ତ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ସଦାସର୍ବଦା ସୁହାଗିନୀ ରହିଥାଏ ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଗାଈଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ପଞ୍ଚଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଘରେ ରଖିଥାଏ ସେହି ଘରକୁ ଦୁଃଖ ଦରିଦ୍ରତା କେବେ ବି ଆସିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ନା କିଛି ଗୋମାତାଙ୍କର ସେବା କରିଥାଏ ତ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପୁଣ୍ୟପ୍ରାପ୍ତି କରିଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ରୂପ ବୋଲି ମାନାଯାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ବା ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ହିଁ ଗୋମାତାଙ୍କର ସେବା କରିବାର ପରମ୍ପରା ରହି ଆସିଅଛି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ତ ଏହା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିଥିବେ କି କେତେକ ଆଶ୍ରମରେ ମୁନିମାନେ ଗୋମାତାଙ୍କର ପାଳନ ପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ମଧ୍ୟ ଗୋମାତାଙ୍କର ସେବା କରିଥାନ୍ତି। ତଥା ରାଜା ମହାରାଜାମାନେ ଗାଈର ଦାନ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଦାନ କରୁଥିଲେ କି ଗାଈର ଦାନକୁ ଦୁନିଆରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦାନ ବୋଲି ମାନାଯାଏ। ଗାଈର ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଜନ୍ମର ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟକୁ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଗୋମାତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଥାଏ ସବୁଦିନ ସକାଳେ ଗାଈର ଦର୍ଶନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ପୁଣ୍ୟଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସକାଳେ ଗୋବର ଦର୍ଶନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଚାନକ ଗୋମାତା ଆପଣଙ୍କର ରାସ୍ତାରେ ଆସିଯାଆନ୍ତି ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣଙ୍କର ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ସଫଳ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଯାତ୍ରାରେ ବାହାରୁଥିବା ସମୟରେ ଗୋମାତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହୋଇଯାଏ ତ ତେବେ ସେହି ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କର ସୁଖପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଯାତ୍ରା ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହି କଥାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ପିତୃଦୋଷ ଲାଗିଥାଏ ତ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରୁଟି ଏବଂ ଘାସ ଖୁଆଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଲାଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପିତୃଦୋଷ ଥାଏ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ତ ଏହି ପ୍ରକାରରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନିଦେବଙ୍କର 7.5 ବା 2.5 ମହାଦଶା ଚାଲିଅଛି ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ଅବା ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ କଳା ରଙ୍ଗର ଗାଈକୁ ଘାସ ବା ରୁଟି ଖୁଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଗାଈର ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଶନି ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଗୋମୂତ୍ର ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ ଏବଂ ପବିତ୍ର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିତକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୋମୂତ୍ରର ମହତ୍ତ୍ୱ ବହୁତ ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ତାହା ସହିତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଗୋମୂତ୍ରରୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବହୁତ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ। ଗୋମୂତ୍ରରେ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣବୋଧକ ତତ୍ତ୍ୱ ମିଳିଥାଏ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଗୋମୂତ୍ର ଆମର ଶରୀରକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିଥାଏ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଏହା ସହିତ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ରୋଗରୁ ବଞ୍ଚାଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଗୋମୂତ୍ରକୁ ସିଞ୍ଚନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବାତାବରଣରେ ଶୁଦ୍ଧତା ଏବଂ ପବିତ୍ରତା ବ୍ୟାପିଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଶରୀରକୁ ନିରୋଗ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋମୂତ୍ରକୁ ସେବନ କରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ସିଞ୍ଚନ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କର ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ଅନୁସାରେ ସକାଳର ପ୍ରଥମ ରୁଟିକୁ ଧଳା ଗାଈକୁ ଖୁଆଇବା ଏହାକୁ ବହୁତ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ବହୁତ ଅଧିକ ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବୁଧ ଗ୍ରହ କମଜୋର ଅଛନ୍ତି ବା କୌଣସି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଧ ଦୋଷ ଲାଗିଛି ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର ଦିନ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ସବୁଜ ଚାରା ଖୁଆଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବୁଧ ଗ୍ରହ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଆଉ ଯଦି କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ଲାଗିଅଛି ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟାମାନ ଲାଗି ରହୁଛି ତାହା ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ହେଉ ବା କରଜଜନିତ ସମସ୍ୟା ହେଉ ବା ଯେକୌଣସି ବି ସମସ୍ୟା ହେଉ ତେବେ ଏହା ପାଇଁ ଆପଣ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଗାଈର ସେବା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଗାଈର ସେବା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାହା ସହିତ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ ଏବଂ ଚଣା ଖୁଆଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ରହିଛି ତାହା ଦୂର ହେବାକୁ ଲାଗିବ
बृहस्पति ग्रह को मांगलिक कार्यर कारक ग्रह बोली मानाए। एमितिरे जदि कौनसी भी व्यक्तिंकर गृह रे विवाह भली मांगलिक कार्य बाधा विघ्न आसुअछि तेबे सही भली व्यक्तिंकर कुंडली रे बृहस्पति ग्रहर स्थिति को मजबूत करने पाई रुटी उपरे गुड़ एवं चना रखी आपण सही रुटी को नहीं गोमाता को खुआई दियंतु। सही रुटी एवं गुड़ चना को नहीं गोमाता को खुआइबा द्वारा आपण को अनेक प्रकार शुभ परिणाम प्राप्त होता है। आउ जदि आपणकर घरे अशांति बा कली झगड़ा सृष्टि हेउअछि सदा सर्वदा आपणकर परिवार सदस्यंक मध्यरे कली झगड़ा हेउथाय तेबे आपणकर घरे सुख समृद्धि बढ़ाइबा पाई घर भितरे गोबर रे बना जाइथिबा घसी को आपण जलाइबा उचित होइथाय एवं सही घसीर धुआं संपूर्ण घरे प्रवेश कराइबा उचित होइथाय। एहा द्वारा आपणक घरर नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होइथाय एवं ताहा सहित सकारात्मक ऊर्जार संचार होइथाय। गोमातांकर दुग्ध दही घीओ गोबर एवं गाईर गोमूत्र रे बना जाइथिबा मिश्रण को पंचद्रव्य बोली कुआ जाइथाय एवं पंचद्रव्य को पापनाशक बोली कुआ जाइथाय। हिंदू मानंकर एक धार्मिक वृद्धि रे प्रायश्चित कराइबा पाई एमानंकर प्रयोग करा जाइथाय। पंचद्रव्य रे बना जाइथिबा सबु वस्तु को बहुत उपयोगी बोली विवेचना करा जाए जहाँ स्वास्थ्य पाई अत्यंत लाभप्रद होता है। यह सहित पंचद्रव्य औषधीय गुण रे भरपूर होता है। जदि कौनसी व्यक्तिर घरर द्वार को गोमाता आसती तेबे सही व्यक्ति गोमाता को रुटी खाइबा को दियंतु। यह द्वारा आपण को सौभाग्य प्राप्ति होता है। बिना रुटी खुआईकी गोमाता को गुड़ातु नहीं कारण जो व्यक्तिर द्वार मुहरु गाई फेरी जाइथांती तेबे सही भली व्यक्तिंकर घरे माँ लक्ष्मी मध्य बास करी नथांती। प्रत्येक स्त्री लोकं को प्रत्येक दिन गाई पाई गोटे रुटी बनाइबा उचित होता है एवं प्रेम रे सही रुटी को गोमाता को खुआई देबा उचित। यह द्वारा सही स्त्री को गोमातांकर आशीर्वाद प्राप्ति होता है एवं सही स्त्री लोकंकर मनर इच्छा मध्य पूर्ण होता है। हेले किछि लोक माने गोमाता को बासी भोजन अथवा खराब खाद्य अइंठा खुआई दियंती। एहाकु शास्त्र रे पाप बोली माना जाइथाए। एहाकु आपण कौनसी अन्य पशुपक्षी माननकु खुआई पारिबे किंतु गोमाता को नुहे। भोक लागिबा कारणरू गोमाता सही अन्न को तो ग्रहण करिथांती किंतु एहार पाप सही व्यक्ति को लागिथाए जे एहाकु नै गोमाता को खाइबा को देइथांती। गाई एक शाकाहारी एवं पवित्र पशु अटे। सेथिलागि गाईर भोजन रे मांस अंडा आदि केबे भी ढालिबा उचित होई नथाए। एमिति करिबा द्वारा आपणको महापाप लागिथाए। जदि आपणकर कुंडली रे चंद्रदोष लागि अछि जेउ कारणरू आपण लगातार समस्या रे सम्मुखीन हेउछंती तेबे आपण रुटी उपरे धला लहुणी घीओ एवं लुण लगाइकी गोमाता को खुआई दियंतु। एहा द्वारा आपणकर चंद्रदोष दूर होइथाए। आउ जदि आपणकर शनि दोष लागि अछि तेबे अटारे किछि कला राशि मिसाइकी सही अटारे रुटी बनाई करी गोमाता को खुआई दियंतु। एहा द्वारा आपणको शनि दोषरु मुक्ति मिलिथाए। मंगल दोष को दूर करिबा पाई रुटी उपरे हलदी लगाई करी गाई को खुआई देबा उचित। आउ जदि घरे धनर समस्या रही अछि तेबे गुरुवार दिन गाई को कदली खुआइबा उचित होइथाए। एहा द्वारा आपणकर दरिद्रता दूर होइथाए। गोमातांकर पिठिरे जेउ कुबड़ होइथाए सही कुबड़ रे सूर्यकेतु नाड़ी रहिथाए। जेबे गोमाता घरर द्वार को आसीथांती तेबे आपण एही कुबड़ को गोटे थर निश्चय स्पर्श करंतु। एहा द्वारा आपणको समस्त प्रकारर रोगरू मुक्ति मिलिथाए एवं ताहा सहित आपणको धन संपत्ति प्राप्ति होइथाए। शास्त्र रे कुहा जाइछि जेउ मनुष्य श्रद्धारे गोमातांकर सेवा करिथाए सही व्यक्ति को मृत्यु परे बैतरणी नदी को गोमातांकर पुछ को धरी पार करि देइथाए। आउ मध्य सही व्यक्तिंकर अकाल मृत्यु होई नथाए एवं सही व्यक्ति को सौभाग्य प्राप्ति होइथाए। जेउ व्यक्ति मानकर दुर्भाग्य पीछा छाड़ू नाही तेबे सही परी व्यक्ति जदि हाथ गुड़ रखिकरी गोमाता मुहरे देइथाए बा गोमाता खुआई थाए तेबे सही भली व्यक्तिंकर भाग्यरेखा खोली थाए। आउ सही व्यक्तिंकर दुर्भाग्य सौभाग्य रे परिणत हो जाइथाए। गोमाता राशि रे तैयारी होइथिबा लड्डू एवं राशि रे तैयारी होइथिबा जेकोनोसी भी पदार्थ
ଗୋମାତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଖଣ୍ଡ ସୌଭାଗ୍ୟର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ପ୍ରକାରରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋମାତାଙ୍କର ମହତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। ଆପଣ ବି ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଏହି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଅବଶ୍ୟ ଖୁଆଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଥିବା ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭକ୍ତିର ସହକାରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଗୋମାତା ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି ପରିବାରବର୍ଗୀୟଙ୍କ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ରେ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।